Lam syukur serang sati kok tunggu angtung nilo tunggu anime sebor mati ini kok berokok kemana pungka. Baik thano do phani jati ni wan syukur samung tangi tongnai tei prasa adong roni tomong sitra tabung nurung nurung do phano soi lama phuno gei kok sapano baik thano kok koi lama himui tei prasa do phani mokhang soka tenele tini ritas te ananta deborma. Baik thano do phani jati hani wan syukur samung tangi tongnai tei prasa adong roni tomong sitra nujaga pharirugo teruk Dopano soi lama fungai hane kok sabano bai thangno kokoi lama himui ti prasad dofani mukhang soka NLF ni returners ononto deporma ti prasad dofano mathana hane yagoshila tei jobawo ongkhorka dofani shikla chalai rongno tuikha dulkha lama funoka shikla dofani shangni thui tungrukha thui yorukha phia umorogoi khnai phuri tongphano shikla tomong tongthani shagni motok paliya nok nukhung khaja NLF ni kifli phaija ononto deporma Dopani mokhang pali shile hujagrada saite sajugni umor buribai lupcha tongmong hujagi tongmani tabok hani lukurongni mobile TV rogo phlang nujak pakhya bini obuti shak motok tongmungno social media rogo phlang awai ungi tongmano nugoi TUIPC ni kashko Ranjit Debruma tamashaka khainai bidi hani lukuro TUIRPC ni bokasa khaja ka amo thanibo tabo ke botai turi khadi namo thabo bai kingo korika Kai omong kha je buri bai teng sekango bono koksi samani je buri quarter tongo himani a buri ni busa je khini teng khanawo kai mo baire o pori tongo hin khanawo abong je mangpili social media o baire lungkha omong kha pune o photo pi khajak mane hin khanata pune o ta pune ka to hotel tongmani photo hin teng khanawo omo recently no ti sakana hin teng ko December talo no bono ko Tango ni khanawo Delhi pekai wo ko pone tango ni khanawo kai apro nomor ti sakana hne sing khaima kha kai chopte ko kha mo wo kharakta ritani ebong wo ni den university group NLF ni president hi wo thak no bo gosimi tongo kai abo chimiya dini bihik tongo kai busa tongo ka buhi busaro tabo dini bare mo kham proja kongoi tongo borak lati jak bai hna khanawo Eka din busabo din obure din busam sete kusungana din busa korakta pori tongo bairawo eka gabon se kusungana ta korakta boba kata kati nongana an saimana din bihi borak kaham pujani eka bo ko tongo eka kai ta ka bo din kwataro oboido boga ka tubuitan fajaga bo takan jola to khaparan ni ka tam paran ni khanawo eka abona tuina tang barbar tini agitio ai pisi tang kathai tongpro tang bona abona ya kanan bagai saka kebang bar saka eka boya karen bagi no bonus teng ini motha tuglai teng bona play di kata kai tabo bo chudu silai rongoi choba khlainai mothani borok siya bota kaita kokung kha bo umboni bo tabo khorka master eka kai bo samajo tam bini amti tomung bai bo samajo tam khai mo kham phonogoi tiarai bo sarang no para phongai ba bini tomung se mote ka bin thani tam srangjanai to in society bin thani tam srengnai ba srengjana kisu kuri hne nangkai kha khlayo kai ang lasimani bagi no kebono kuno salia to tini kok ba ka kok tongo khinai lasia nongnai lasu ma hai khusuri ma tong hata kai aboni bagi no ang thanai mayo o je tabo je bigono jodi media tin okhaka hinkai je tini শুধু অনন্ত simiya bigono jara rajnitik ojamarang bisingo mutik tong sitara tongnai rok kai o media nokhorman bising re mono nubui jate boro bola sitho no ka boro bodon ti tong sitara buni bisik bai sikala tongoi tongkhai buni busabai tongkhai boro ya karna nungthon abong boro tini society ni je mung sitara tongmani naithal jang tongmani boro ko kusung khaimani lama boro phaina nungthon hina khaklaita ti prasad dofani lukurok thanja anya hne shalburum kenglai tongma nujago phia Obuti borok rokse ti prasad dofani leader hunke dofani mokhang thina bhaike singsa sinai asak simia dofani jati hunjangnai shakmo sijak nujak hne dofana fingana bagi kok sanai ononto de burma songhai tei busuk antongrok mokhango borok kahamne palishli hujagi samung hamya tangai tongkhana tabuk sumung kasaja ti prasadongni khugo tamni hunba ti prasad dofa tabuk waramawo klaija sumung dofani thina tamungnai
ONGC o Shabog Nani Mugi Rang Namani Logi Buko Pronita Devnani Nokshagi Naka Pinky de Pini Logini Boro. ONGC o Shabog Nani Mugi Rang Namani Logi Buko Pronita Devnani Nokshagi Naka Pinky de Pini Logni Boro. O Pati Muno Kitingi Shaltang Tanawa Mamla Klaika Buko Pronita Devna. Haste Ganagino, Gabangma Tayo, Shabogini, Hine, Rang Tokok Zagina Hari Tomoni, Nogito, Shalbrum Brumno. They Omohai Pati Munoka, Tal Nisi Sekan. Hapania Amsani, Bukuk, Pronita Devnani Sazlano, Shabogini, Hine, ONGC Shabok Kai Tonai, Omid Gushamite, Bini Hig Pinky de, Pronita Devnani Shimi, Rang Coxini Saite, Dergonda Tai Segina Harka Hine Shaimanka. Pati Munote, Tamoshaka Nainadi. ওখানে দেওয়া হয় না কোনো মাসুমনি তোমার বাড়িতে দিলে সেফটি আর কেন কীভাবে সেফটি তো কে আসবে তো কেন আমি পার্থপ্রতিমা আসবে তো পার্থপ্রতিমা তো আমি আর চিনি না তো ওই দিনই জানিয়ে ধরা পড়েছে বলে জানতে পারলাম ওনার নাম নাকি অমিত গোস্বামী তো এরপরে সবাই যখন এই বুয়া জালটি বুঝে ফেলেছে তখন তারা পিঙ্কিকে ঘেরাও করে অমিত গোস্বামীরে ঘেরাও করে তখন পিঙ্কি ঘোষ কীভাবে জানি পালিয়ে গেল বুঝতে পারছি না আমি তো আমার ঘরে এবং আমার ছেলেও আমি বলছি দেখ তুইও বাঁচ কি জানি না তা আমার ছেলের আমি সরিয়ে দিয়েছি কেন তারা ওএনজিসি থেকে এমন কতগুলি লোক নিয়ে এসে ওর নাম সম্রাট দাস হ্যাঁ আর হয়েছে সুবোধ পাল ওর নাকি ওএনজিসিতে ক্যান্টিন আছে ও অনেকগুলি কতটি ঠান্ডা ফান্ডা নিয়ে এসছে কিন্তু দেখে আমি ভীষণ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছি এবং এসে আমার ঘরে অমিত ঘোষকে মারতে থাকে এবার অমিত ঘোষ পুরা বয়াম দিয়েছে পিঙ্কির নামে দিয়েছে ও চাকরি করে না ওর সাথে থাকে এবং আরও একজন আছে মনিকা সাহা এবং দেবনাথ তার বাড়ি ইন্দ্রনগর ডায়েরির পাশে তো এরপরে আমাকে 7 দিন আমার ওই বাড়িতে আমি ভাড়া বাড়িতে আমার মালিকে আমার এইভাবে তালা দিয়ে আসে যে কতগুলি গুন্ডা সান্ডা যে নিয়েছে ওদের সঙ্গে তারা জড়িত হয়ে আমাকে 7 দিন তালা দিয়ে রেখেছে আপনি কি চাইছেন আমি এখন চাইছি যারা টাকা নিয়েছে তাদেরকে দিয়ে দেব আর আমার ছেলেকে দিয়ে দেব এবং এখন যারা থেকে টাকাটা নিয়ে থানাতে আমি নিজেই একা এসপি অফিসে কেস করে এই পর্যন্ত 4টা থানা আমতলী থানা Bobak Rakor Aguli no Koboi, Gabangma Tayano, Shabogrinani, Lukuroni Tanio, Rang Naui, Rang Rider Sayatike, Nahari Tongo, no Zagitongo, Piaba Hastin and Naimutangro, Gabangma Kok, Shisa Zapono, Monshaya Prisaya, Shamong Shita by Gadalzar, no police of Tabopona Romiako. Tabok Night take Layo, Tokizanai Bushakere, Bukok Polina Debnano, Naimutaro Tamo Justice, Hastin, Lukro Tabong Nashing Liza. Lai Tanjak Chal Rogo, she Abino Gaming, Tipra Hasti or Yago Home Santi, Toba Kotor Unka, they Dormo Godok Lazaka. Lai Tanjak Chal Rogo, she Abino Gaming, Tipra Hasti or Yago Home Santi, Toba Kotor Unga Tanka, Strike Lajaka, Lama Akro Kasulaka, Pia, Asumsa Yago Tijak Homsam, Murmutambaka, Pia O Hamsam, Hina High, Srangi Pebiga. Tini December 30 Salmani Simi, Pane 2020 BC January Talni, Shalchidok Salmani Jora, CAB Pass Ungi Tangza, CAA Kerno Kemenge, Koram Shokromi, Lahar Himbotogo, Onkorka, TPF Bodol, Shubol Sing Rugnong Simi, Kwai Jomini Jora, Haniti Basra, Lahar Himboto Klai, CAA Kerno, Goshwi Maya, Hune, Kadui Pulaka. Lahar Himto Klai Tani, TPF Nikashko Patal Kona Jomatia Saga. Lai Tangjak 1949 BC ni 9 September Tipra ha by March engai 15 October Tipra hano to dulane phan yago naka bad hapa amne sagang Tripura ha sak bathang yokjak tongmani haini bai Tipra sorong ne banthai no kebo sheri maya bad hapang jesu phono kerong raja snamu tongdi Tipra sorong ne goshung maya we kerong phini maya hne shaka TPF ni kashko patal konya jomatia mention है there is a mention clearly article 5 and 6 कब से यार क्या लिखा है वहाँ पे लिखा गया है जितना भी इंडियन गवर्नमेंट फर्दर लॉ क्रिएट करने दो लेकिन कोई भी लॉ without concerned state people they cannot implement in our land Tripura wa borot apply Khaimaya implement Khaimaya tomang implement khake अगर इंडिया गवर्नमेंट जबरदस्ती अगर टिप्रा में इम्प्लीमेंट करना चाहता तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंटरनेशनल ट्रीटी में
आज भी ये जिंदा है। जिंदा के लिए आज हम लोग इंडियन है। अगर ये ट्रीटी जिंदा नहीं होता तो आज हम लोग इंडिया नहीं है। आज हम क्या होना था? स्वाधीन त्रिपुरा का नागरिक होना था। लेकिन आज इंडिया का साथ है, ट्रीटी जिंदा है, ऐसे इंडियन है। तो जब ट्रीटी जिंदा है, ये ट्रीटी का मुताबिक से हम लोग को हक देना पड़ेगा और ये हक को हम लोग हक लेना का हक अधिकारी है। ये अधिकार को कोई भी दुनिया में किसी भी ताकत हो, ये अधिकार को कोई छीन नहीं ले सकता, कोई छीन नहीं ले सकता। तो इसलिए ये बात को आज क्लियरली रिमाइंड होना चाहिए सबका। इंडिया गवर्नमेंट जितना भी पॉलिसी बनाओ, जितना भी लॉ बनाओ, ये त्रिपुरा में अगर जबरदस्त में इंडिया त्रिपुरा पीपल लोग अगर मंजूर नहीं होता तो, स्वीकार नहीं करता तो, एग्री नहीं होता तो त्रिपुरा में लागू नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकेगा। अगर जबरदस्त कर लेता तो चीफ जस्टिस, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ट्रीटी में, दिल्ली का चीफ जस्टिस का पास ये क्या होना पड़ेगा? विचार होना पड़ेगा। इसलिए आज हम सीएए का बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर चीफ जस्टिस इंडिया का सबसे हाई जो हम लोग का विचार जो संस्था सुप्रीम कोर्ट, वहां पे हम लोग अभी केस फाइल कर चुका है। एज ए रॉयल फैमिली का तरफ से बुबाकरा एंड स्टेट पीपल का तरफ से टीपीए 2 केस अभी लड़ाई कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे क्लियरली मेंशन है सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लोग का वायलेशन किया गया है तो इंडिया गवर्नमेंट का वजह से हम लोग का कोई भी हम लोग का अधिकार को वायलेशन किया तो इंडिया गवर्नमेंट चीफ जस्टिस को इसको विचार देना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा। अगर चीफ जस्टिस अगर हम लोग का जस्टिस नहीं देता तो इंटरनेशनल तक जाकर हम लोग ये लड़ाई करेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। 2019 जरा 2020 खनाली सिमी फाइट माय 2020 खनाली सिमी फाइट वो खनाली सिमी त्रिपुरा हाथे वैसे योग जखा त्रिपुरा हाथे वैसे सालो वहाँ देखो मेरे हंगानी बगे ओपनी सगानी सिमी नेशनल इंटरनेशनल जरा दिखेंगे त्रिपुरा हाली त्रिपुरा से 2 फरक औखरंगा ऑल लेडी वागे वर्ल्ड वाइड नो बररजा संसारमाना तिब्बत नहारजक गराय परसेंटेज संसिगे सालसा इंडिया हा बरो फोकस लिनुक जंगाय त्रिपुरा हाना पूरा डोमिनियन खाइनारी बगे विदेशी साम्राज्यवाद बांग्लादेशी ने सपोर्ट खाइगे ओ हानो बरो कब्जा खाइनारी जे प्राण खाइदो माने आबनो तिब्बे 2014 सिमिने सिगे ओ सबागो खर्चा तिनी त्रिपुरा हारी बराबर 2014 16 19 फाइगे हास्तेनि जो तथा खुकुकुकुकुरो सिसानानि नांखा तिनी सिसानानि नांखा सुनो त्रिपुरा हास्ते ओ सिनिया टीपीएफ नि सभा 2014 सिंगमानि उरो तिनी 2019 फाइगे सीएए बिल पास खाइगे तब सुप्रीम कोर्ट एक तोमानि उरो वर्ल्ड वाइड साइमान खा त्रिपुरा हाओ विदेशी 70 इयर्स साम्राज्यवाद शोषण खाइमानि तब इंटरनेशनल जरातैना इंडिया गवर्नमेंट नि हामियाना नोगोय इंडिया गवर्नमेंट मा प्रेसार रनानि इंटरनेशनल बॉडी वर्ल्ड कम्युनिटी प्रेसार हो जागि तंखा तामनि बागै तिनी संसार गनांगै वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड दी कम्युनिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी के बसाई मा जैसे त्रिपुरा 70 इयर्स विदेशी साम्राज्यवाद चलै दमनि के बसाई माया तिनी त्रिपुरा नो कारै नॉर्थ ईस्ट रीजन कारै नेशनल लेवल कारै इंटरनेशनल लेवल जरातै चला खाइदो मानि उलो सराय नुक्तगै फैखा तब जतनो इंडिया नि कोने जत स्टेट नि बरो स्टेट पीपल सेकेंड त्रिपुरा संते नालिया हनै जत किरि जगै खरां माति साखा तामनि बागै पेसाब सिटीजनशिप बिल मा रोमय कारी खिगैनाले थांखानिगो तब पूरा इंडिया समा वायलेशन खाइ दंमानि सि रोमय कारी जाखिनाय बुझिबाय के कहां के सिकनसा बिल थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीए अब कैसे सिकनसा माने नाय नाय के पियाबा बने ओकरा बद बद मा माने बासाय दंगो
Abana karinani tangkanigo 70 bosor India government Tripura hani borok besarok bai bitter khaimani aboni bisar sitabok sengromnani jora mankha abo sitabani sekotako abo sitabani sekotako abne badai sem kebena wana nani bekare kiri nani bekare jora nani bekare nasle nani bekare sem nai gechini adhikar sem nai gechini international treaty sem nai gechini ha arke burung nyaruk maya kesara nyaruk maya tolong lagi bawa mana keben di bahasa nani sesta kake tolong lagi bawa bani lama kesara keben nani sesta kake je keben nai bosi dakti ohani komoro ima thangnai ba kemari ima thangnai ohawa bo existing khai dong maya tamne ke 70 years seti prahare borogo 70 years seti prahare borogo nijeni tongthai sathai इतिहास जो तो पॉलिटिकल राइट्स बिग बुसा बुमा बुसा जो तो राजन सैक्रिफाइस खाइखा जो तो सफर में का दोसर खजखा अपनी तवाब छोरा लेखा जगलाई सफाइखा अपने बने तिनी आरानी हो बीसी पाठकनी जोरावे सीएए विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट केस लड़ाई खाई दो अपना फुल रिमोट पावर खाया सा करने होते बना बटिल खाया सा रिमोट पावर खाया सा व्हाट पावर खाया सा सीधे Kang sabaya kaya bus kang thangai tuhu. Coba bubagra full support dongani bade. Tini orang ni bising te. Bubagra na bo coba ni sibai ke select maya par hore. जैसे जो लोग वहाँ पे त्रिपुरा में आकर भेज चुका है, वो लोग क्या वहाँ पे रायत सुने के कारण से आया? 71 में रायत हुआ और 71 का आगे जो लोग आया, 71 का बाद जो लोग आया, कहाँ पे लिखा नहीं है जो बीडीसी को यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स, लैंड राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सब राइट्स दिया जाएगा। आज तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, किसी का साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ, किसी का साथ ये अकॉर्ड नहीं हुआ, तो इंडिया गवर्नमेंट कौन सा आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करके त्रिपुरा को 70 इयर्स बीडीसी का हाथों में ये कब्जा में रखा कर ये भूमिपुत्र को पूरी ध्वंस करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये पूरी इंटरनेशनल लॉ वायलेशन, इंडिजिनस लॉ वायलेशन एंड भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी वायलेशन किया गया है। तो आज याद दिलाना चाहती हो और इंडिया का और जीनियन सिटीजन को फिर याद दिलाना चाहती हो, जब प्राइम मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, जब भी ऑथ ऑफ टेकिंग शपथ ग्रहण करता हो तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के पकड़ कर शपथ ग्रहण करता है। क्या कहते हैं? मैं संविधान को मान्य करके चलूंगी। संविधान में आज तक जितना भी इंडिजिनस पीपल के लिए, जितना भी इंटरनेशनल लॉ, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी लिखा गया है, एक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ त्रिपुरा में। आज तक एक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो वहां पे क्या हम समझना चाहिए? इंडिया गवर्नमेंट इंडिजिनस पीपल के लिए फिकर नहीं है। फिकर किसके लिए है? बीडीसी घुसपैठियों के लिए फिकर है। क्यों फिकर है? इंडिया गवर्नमेंट चाहती है अपना आइडियोलॉजी सेम आइडियोलॉजी एंड सेम एथनिक इसको लाकर इंडिया को पूरी हिंदुस्तान कंट्री बनाना। यहाँ इंडिया गवर्नमेंट का सबसे ग्रेट मिस्टेक है। इंडिया को कहां पे आज तक नहीं लिखा कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में इंडिया एक हिंदुस्तान कंट्री नहीं लिखा है। इंडिया एक फेडरल कंट्री, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म ये लिखा गया है, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वहां पे हम लोग का जो इंडिजिनस पीपल हो, नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस पीपल का हाथ क्या है? त्रिपुरा स्पेसिफिक जो इंडिजिनस के साथ इंडिया गवर्नमेंट वायलेशन कर रहा है, आज याद दिलाना फिर वक्त चला आया है। हम भी याद करने के लिए ये मौका मिला है। तिनी संजोतो मैदान तिनी सारा संजोतो मैदान इंडिया बाय जेफरसन 1947 13 August इंडिया बाय मार्च खाई थाङो आफ्नो स्राय सायखायनो साजा इंडिया गवर्नमेंट जेसेबांनो लस नामथों इंडिया गवर्नमेंट जेसेबांनो लस नामथों त्रिपुरा हादर
treaty international treaty hono bono Tripura kaisa sovereign country Tinin onlahar hin butok khlai thani borok bangmani brani mokol khujak thai hani Tripura sarok baithani sinimu bokhu nom namani bagai tabo jesapanno khlai mano abro phunogo rekha tini TPF by 2000 onlahar hin butogo Barat hakotoro je hapang tongo tabo haste bo hapang no tabo Barat hakotoro je hapang tongo haste bo o hapang no tabo te o hapang ka samong kaishanai rongni kebengnai bekar sikla sikli rongni kebengnai hani bagai kebengnai hapang lukrongni ogo mairinani le ulni kok dopha bai dofani bisingo kebangmung achairiwi hano sabaina nai tongo hapang जों दफा सान्या जों माइसानो हिनै खरांति सालायखा DYFI नि हास्ति तांक्रा नबरुन देव बते बसाका जत हा कतर हास्तिनि लुकुरक अ धर्मगत न खाबाय जुबासु ख्लाइदि हिनै फाइनाय जानुवारि तालनि 4 सालमारियाव काइसिनि सानमुंनतै भारत हा कतर गनांगै अल इन्डिया ट्रेड इउनियन मथारक बन्दा कखा ताबुंनि हापां लुकुरंनि मानथाय सकथाय लिरनानिले उलनि कक जे मानथाय तमारनो सिरिया Hukbar khaijanai rok mai masawi thuitongmayu sebok krei bekar jengjal bangrek ngai tongo obonno kitingai hastini DYFI ni tangkra tamusaka nainadi ha kotoni tabuni hapang bekarokni bagai samung hupung khaina engthun hini sauka আমাদের দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো গোটা দেশে আগামী 8ই জানুয়ারি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে দেশের স্বার্থে 12 দফা দাবিতে দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করে এই ধর্মঘটে দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সম্বলিত দাবি নিয়ে 12 দফা দাবি তার মধ্যে কর্মসংস্থানের দাবিও যুক্ত করা হয় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এই ধর্মঘটে শামিল হয়েছে ডিওএফও 8 তারিখ এই ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করেছে আমরা কাজের দাবিতে এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবিতে গোটা দেশে ধর্মঘটে শামিল হওয়ার জন্য ডিওএফের পক্ষ থেকে আমরা দেশব্যাপী এবং রাজ্যের সমস্ত অংশে মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি আসুন ধর্মঘটে শামিল হন কারণ গোটা দেশে যে সরকার চলছে আমাদের রাজ্যে যে সরকার চলছে এই সরকারটা হচ্ছে শ্রমজীবী বিরোধী বেকার বিরোধী একটা সরকার দেশ বিরোধী একটা সরকার এই সরকার মানুষের পেটে ভাত না দিয়ে জাতের নামে দেশ ভাগ করার যে ষড়যন্ত্র করছে ফলে আমরা জাত নয় ভাত চাই এই দাবিতে এই ধর্মঘটে শামিল হওয়ার জন্য সবার কাছে আহ্বান রাখছি আমরা বিশ্বাস করি এই বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিজেপি সরকারের মুখে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে 8ই জানুয়ারি এবং এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ার দিন হচ্ছে 8ই জানুয়ারি সব মানুষ এই ধর্মঘটে শামিল হবে মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল নগর NSS ni luwaji mumbai jatiyo sebani panda jengzaka srangsani sini Mahatma Gandhi Memorial Nogo NSS ni luwaji mumbai jatiyo sebani panda jengzaka srangsani simi salsini ni apandano jengri feka salka Tripurani MP Reboti Mohan Tripura Bonokari bo phai manjaka kasko Nido Bhushan Saha Sandonu Bhattacharya Sima Sakmano kari kubuni rok sate musingai pandano jengri feka manjak phani narwai rok salsini ni apulla salo sapai obyan khlaisaka aboni ulo hati o thangai sitra tamoro kusung khlaika Pandao MP Reboti Tripura Engrezi bishi ketalni hamjangmung yafarkatei aboni logi bosaka laithangnai kedengma bishi sikang orung nogno rungfrungnai tongmani hinai tei aboni bagino teisa firogoi orung nogoma phaima bai belai no hamjaka আমি খুব আনন্দিত যে মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়েও এই প্রোগ্রামটা আজকে রেখেছে আরও আমি খুশি কারণে আমি স্কুলের প্রাক্তন আমি বলবো শিক্ষক আমি কাজ করেছি স্কুলে এই স্কুলের আমন্ত্রণ বা এরকম কোনো প্রোগ্রামে আমাকে বলা মানে আমি সেটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি আর ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম যেটা NSS এটা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যকে নিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই 69 সনে সম্ভবত তো এরকম প্রত্যেক স্কুলে এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্ত প্রোগ্রাম নেওয়া হয় তো এতে আমাদের সমাজ এবং দেশের রাজ্যেরই লাভ কাজে এরকম প্রোগ্রাম সমস্ত স্কুলে প্রতিষ্ঠানে হওয়া দরকার তো কালকে নতুন বছর আজকে বছরের শেষ দিন এই অবস্থা আপনি সাংসদ হিসেবে রাজ্যের মানুষের কাছে কী বার্তা হ্যাঁ অবশ্যই নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা রইল আমি নতুন বছরের যেন সবাই আনন্দে সুখে আমরা থাকতে পারি রাজ্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা দরকার কাজেই সবাইকে আগাম নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং আমার নমস্কার জানাই
साल सिनी आपान्दाओ रेंगनों निश्चिरनाय रok फाइ मानजाक माहाय फाइनाय साल रगो borok o samungwai no kubului tongnai लाइथांनाय बिसिरंनि हाय ताक्लाय बिसिरबो बबाग राखर आगलुनि हापानियाव फाइनाय जानुवारि तालनि 2 सालमारिनि सिमि जेंजानाय सरस्ते लाइथांनाय बिसिरंनि हाय ताक्लाय बिसिरबो बबाग राखर आगलुनि हापानियाव फाइनाय जानुवारि तालनि 2 सालमारिनि सिमि जेंजानाय सरस्ते o terno chengari fainai hastini mantri okra biplab kumar debte bini logiwo naroy motomni manja fainai hastini yaksu mantri okra jishnu debormano kare kubuni ro aithangnai bisiwo 13 kainui ra stol tongmani phiaba taklai bisiwo thamra stol tongnai abono karibo saiman ka o 13 father hastini paschim bongo chhattisgarh punjab te uttar pradesh ni lukorok bo phai manjana hinoi saiman ka january talni 2 salmarini simi jitham salmari jora ter cholinai terni chanjani damba tamani jorawa salbrum brumno musamung rusamung pandabo khlaijana hini sajaka grak salo kaisa kokthme pandabo omoy hinina kok sawi khnari ka sodor bakhak stipa sondipon et mohatne त्रिपुरा जिला प्रशासन दोनों की तरफ से हर साल जो सरस फेयर अरेंज होता है यहाँ पे तो इस बार 2 जनवरी 2020 अगरतला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ग्राउंड हापानिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ग्राउंड इस पे ये मेला आयोजित किया जा रहा है और 13 तारीख तक ये मेला चलेगा। इसमें 300 स्टॉल्स अभी तक हमने रेडी किए हैं और हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी SHGs है वो SHGs के मेंबर्स यहाँ पर आके उनके जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका डिस्प्ले करेंगे, उसका सेल करेंगे और यहाँ से 5 स्टेट से ऑलमोस्ट 18 SHGs भी पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी अपना बाहर से प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे और यहाँ पर सेल करेंगे। तो पिछले साल के जो हमने सरस मेला अरेंज किया था और इस साल जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। पिछले साल सिर्फ 200 SHGs ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस साल मिनिमम 300 से ज़्यादा SHGs इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेला का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे काफ़ी लास्ट स्टेज में पहुँच चुका है और 2 जनवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों यहाँ पर आके उस मेला का उद्घाटन करेंगे। इस मेला में हमारे पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद के जितने भी मेंबर्स, पंचायत समिति के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और ग्राम पंचायत के प्रधान उपप्रधान उनको भी हमने इसमें इनवाइट किया है। और मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर परचेस करने के लिए आते हैं, मेला देखने के लिए आते हैं, उनके लिए हर दिन यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया जाएगा। कल्चरल प्रोग्राम शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा और 8 दिन के लिए 8 डिस्ट्रिक्ट से ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि वो कल्चरल टीम्स लेके यहाँ पे उसका कल्चरल परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा आप पीछे के साइड में देख सकते हैं कि फूड कोर्ट का इस बार हमने अरेंजमेंट किया है और जितने भी फूड आइटम्स है उसका सेल वहाँ पे लगेगा। तो मेला में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए वो काफ़ी आसानी रहेगी उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो एक मिनी स्टेडियम है या मिनी ऑडिटोरियम है वहाँ पे हम बैंड शो, इसके अलावा TSR फर्स्ट बटालियन और प्राइवेट रेडियो चैनल्स के जो बैंड्स है वो भी यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे होगा। और बांग्लादेश से भी और कोलकाता से भी कुछ एमिनेंट आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना अरेंजमेंट करने से यहाँ पे जो हर समय क्राउड आता है सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना हमारा जिम्मेदारी है। मीडिया की तरफ से हम सभी लोगों को अपील करते हैं कि 2 से लेकर 30 जनवरी तक आप यहाँ मेला में आइए। जितने भी हमारे SHGs के ग्रुप्स हैं उनके प्रोडक्ट्स आप देखिए और जो आपको पसंद आता है वहाँ वो आप परचेस करके SHG मूवमेंट को या TRLM का जो ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कीजिए। Terno gitinggai hapaniyaw naithotok ter khainani bagai belaikeno sajolai tongmani nukjaka tero rang kisa baino kwbangma manui khani rok pai manai hinui kok sawi khnari ka saltang hangkorpha hasteni monji okra hasteni lukurongno kubui habang naikulani shelna bagai kok sawi tongphono phiaba kwbangma hapuni habang nogrongni tongkhor belai no kebel hasteni monji okra hasteni lukurongno kubui habang naikulani shelna bagai kok sawi tongphono phiaba kwbangma hapangni habang nogrongni tongkhor belai no kebel tabok phano hasteni kwbangma hapang habang nogrok omohai tongo je habang nogrok sebok khlainai rok jorani bisingo phaya tei samung rogo sakthari khaya
অমহাইন কাইসা পাতি মুনি মাংপ্লি নকা কৈলাসহরনি চন্দিপুর ব্লকনি ধন বিলাস গ্রাম পঞ্চায়েত আ পাতি মুঙ্গা তুই আমসিনি লোকরং তামসাখা নাইনাদি 2 নম্বর ওয়ার্ড এখানে এসে পঞ্চায়েতেও মানে আরও একটা ফর্ম ইয়ে লাগে নেওয়ার লাগে আনিয়া মানে দরখাস্ত আগে করছি করে এটা নেওয়া লাগে আইছি আমার 2 দিন এসে পাইছি না আজকে আবার আইছি তখন আগে কি হয়েছে এখানে বন্ধ তখন কটা বাজে তখন তো 12:30 আছে যেদিনকে আইছে সেদিনকে আইছে যাচ্ছে খোলা তো এদিনকে তো বন্ধ পাইছি না তবে 8 দিন আজকে এদিকে বন্ধ মানে আজকে কি খোলা পাইছেন এখন তো 12:30 বাজে হ্যাঁ আজকে খোলা পাইছি না বন্ধ বন্ধ এর আগে আরেকদিন ফর্ম নিতে আসছেন তখন আর তখন কইছে আমাদের এটা ওখানে আইছে না কাগজটা আরও 2-3 দিন পরে ফর করিয়েন আর আজকে বন্ধ পাইছেন বন্ধ হয়েছে তো এখন কি মানে কি করবেন আপনি এখন তো আর কি করবো এখন তো বাড়িতে যাওয়া লাগবে তো এখন তো অত দূর থেকে আইয়া এখন দেখান আইয়া তো হইলাম না কোনো কিছু এখন তো কষ্ট হয়ে যেতেই আর 5 নম্বর এই ধনবিলাস গ্রাম পঞ্চায়েতে আপনি কোন জায়গায় আইছেন হ্যাঁ আপনি এখন কই আইছেন আইসি অনুই অফিসে পঞ্চায়েত অফিসে হ্যাঁ এরপরে একটু নাই যখন তো যাই মোর বাড়িতে আর কিতা পড়ার তো কিছু নেই বন্ধ আছে যখন পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ হ্যাঁ এখন কয়টা বাজে এটা কইতেন তো এখন আমি এখন তো বাজে 12:30 এরকম হয়ে বুঝি মন তো 12:30 সময় পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ কি কিতা কইতেন তো এখন আমি আপনার আগে থেকে জানতেন না যে পঞ্চায়েত অফিস আজকে বন্ধ থাকবো আমি জানছি না বন্ধ বলিয়া আজকে তো অফিস খোলার কথা আসলো কথা তো নিয়মে তো খোলা থাকার কথা কাইসিসা আসুক থাयो লাইথাंनाय গ্রাম পঞ্চায়েত জংমারিও কাইসিসা আসুক থাयो ন माने गप्लाय इंमानि दाबुनि हापांनि बिजेपि बदल र